So, mayong adlaw dol for today's video bani ko ninyo diri sa Turil. Okay, kay daghan sila stocks diri karon nga kanang mga sikanhan nga motor nga naipapil. So, kung isa ka sa nangita og mga motor dol, pwede ninyo sila bisitahon. Location na idol na sila sa Purok 7C, Bangka Heights, Turil, Davao City. Okay, og open ni Monday to Sunday dol. Daghan lang available diri dol. Kay 160 units ni. Okay, kung nangita ka kanang mga scooter dol, available ba na diri? Daghan sila available diri nga scooter kasagaran sa ko nakita diri karon dol. Scooter Honda Click. So sa presyohan na ni dol, magbutang ko og cellphone number diya sa comment section. Kay para kamoy manawag. Okay, para kung muhangyo mo, pwede ra diya sa contact number, direct mo sa owner. Okay dola. So Click 125 mga ingani mga scooter kasagaran sa nakita na ko scooter. Una po sila available diri nga ko ano, NMAX. NMAX og kanihang XR nga 150 ba ni? 150 ba ni Chef? 150. Okay, XR 150 available po na diri. Okay, nabod sila reader. Gani mga smash. So ingani kadako dol. Ingani kadaghan ninyo mapilian. Presyohan na dol ha, klaro ta. Nadia sa comment section ang number, tawag mo o kanang akong gipin. So diri nga side dol, nabod sila available diri nga mga minivan. Okay, kanang mga minivan dol. Pilay presyohan ani, Chef? Minivan nyo, pilay presyohan ani? O, assess per is. Okay. Garin siya og 100. Okay. Kamu na lang tawag sa kanang cellphone number. Butang na ko diya sa comment section. O, dagan-dagan pa ni. Location na idol ha. Purok 7C, Bangka Heights, Turil, Davao City. Okay, daraw. Okay, dagan mo pumilian diri dol. Gikan, pila man ni? 125cc. Wala pa sila XRM. Pero kasagaran sa ako nakita diri. Mga scooter dol ha. Dagan pag scooter diri. Okay, kung isa ka sa nangita na dol, bisita sila diri sa Purok 7C, Bangka Heights, Turil, Davao City. Kana lang dol, grabe permente.